सृष्टिर आरंभरू जीव जगतर सृष्टि जीव जगतर पारस्परिक संपर्क जोगु आमे समस्ते एठी महानंदरे जीवन यापन करुचे। जीव जगत कहिले केवल जीवजंतु आ मनीष नुहंती, एई गछपत्र रे भी जीवन अछि। बेले बेले एई गछपत्र साहाय्य मनीष पाई थाए, आउ केतेबेले अन्य एक जीव पाई मनीष विपदरे पड़ी थाए। आज तुमको सेई विषय गोटे कहानी कहबी। अनेक दिनर पुराणा कथा। गोटे गाँव रे जड़े साधव थिला। साधवाणी रे पिला हबाकू थाए। साधवाणी रे प्रत्येक इच्छा को पूरण करने को साधव नजर रखुथिला। तमे जमा बुझी पारुना, सी कहूची बापा आनिले कलम साग मु खांती। पुओ ना रे मार इच्छा होची ना कोन? जहा बुझीबा। हेले ए कलम साग भी मिलिबो कोठू? मु कोन करबी, मोर तो मन होची। कोठे मिलिबो? पोखरी कूल रे, तमे जाई से देखो ना। कहीं आशा लगुनी। तमे जाई के देखो, प्रथम तो कहली नाई नाई हो। हाउ हेला चलिली मु कलम साग आनी बकु। अरे सतरे तो कलम साग, ये सागर पुलाई नहीं गले सांताणी कितने खुशी हबो। कुम्भीर मौसा मते छाड़ दियो। हाथ को आसला खाद्य छाड़ देवी। मो स्त्री रो पेट रे पिला अछि बोली कलम साग खाया को मने करछि। मु नगले से दुख रे मरि जीवो, ता पेट रे पिला भी मरि जीवो। देखो मते मारी कि तमे आहुरी दी जन को मारिबो। केते बड़ पाप मुंडेबो कइलो देखी। पेट पोड़ी जाउथिले पाप पुण्य को किए पचार रे बाप। मते छाड़ी दियो। देखो जहा मागिबो मु ता देबी। भल सुजोग तो मोर तो बयस खसी आसलानी। या पुओ को मागिले सी मोर जत्न नेब, किंतु पुओ बड़ हेले तो मते छाड़ी चली। झील हेले बाध्य हो रही मोर सेवा करिवो। मौसा कौन चिंता करछ? मते छाड़ी दियो। हौ छाड़ी देवी, ले जहा मागिबी दबु। नियम करी कहूची पुरा, जहा मागिबो ताहा देबी। तोर जदी झियो हुए मते दबु, पुओ हेले तोर। नहीं नहीं नहीं, निजो पिलाटा को दे देबी। नहीं 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 नहीं, ताहले खाइली तते। हो तम कथा रहला, किंतु किंतु पुणी कोन? कुनी पिलाटा को तमको दे देले लोके कोन कहबे? तापर तमे तार जत्न नेबो केमिति? टिके बड़ हो गले मु निजे आनी कर दे देबी। हो ये भी ठीक कहूची। पिला पालिबार जंजाल किए पाए? केबे दबु कह? ताकू जते बेले 14 वर्ष हबो सेते बेले। अरे मने रहिबो त? त्रिवार सत्य करी कहूची। तमे केमिति कथा देलो? मु मोर पिला को देबिनी। साधवाणी जदि पुओ हला ताले तो हमर किछि चिंता करिवार नाही। आ जदि झियो हला ताले तथापि 14 वर्ष समय आम हाथ अच्छी। मु भावुची सेतोल को बोधवे बुढ़ा कुम्भीर मरी जाइथिबो। किंतु किंतु जदि से कुम्भीरटा न मना ताले ताले कोन करिबा?
ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ତମରି କୃପାରୁ ଅନେକଙ୍କ ଲୁହ ହସରେ ବଦଳିଛି, ଭାଗ୍ୟର ବି ହସି ଉଠିଛି। ମୋ ଝିଅ ପଦ୍ମା ସବୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ତମ ନାଁରେ ଓଷା କରୁଛି। ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ମନେକରି ରକ୍ଷା କରିବ ମା। ସାଧୁବାଣୀ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ପଦ୍ମା ଯାଇଛି ସାହାଡ଼ା ପୂଜା କରିବାକୁ, ଏଯାଏଁ ଫେରିଲାନି। ଏପଟେ ପାଗଟା। ତୁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ପୁରଉଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ଜାଣିଛ, ଆମ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ମହାଜନଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ତା ସହିତ ଆମ ଝିଅ ପଦ୍ମାର ବାହାଘର ପକ୍କା କରିଦେଇକି ଆସିଛି। ଆରେ ସତରେ ନା କ'ଣ? ପିଲାଟା ଦେଖିବ କେମିତିଆ? ଆରେ ଗଲା ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ? କ'ଣ ମୋ ମନେ ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସାହାଡ଼ା ପୂଜା ଦିନ। ତୁ ଏତେବେଳେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମା? ଆଲୋ ମା, ମୋ ପିଲାଏ ରହିନି, ମତେ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 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 ଆଚ୍ଛା ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆରେ ତମାନେ ଏମିତି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି? ନିଅ ଭୋଗ ନିଅ। 14 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି। ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସେ ପୋଖରୀ ବାଟେ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଢ଼ା କୁମ୍ଭୀର ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ପଦ୍ମାର ବାହାଘରଟା ସରିଯାଉ, ତେଣିକି ଆଉ କି ଚିନ୍ତା? କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଏମିତିଆ ବର୍ଷା କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ବଢି ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି। ଏଥରକ ଫସଲ ଗଲା ଜାଣ। ମେଘ ଟିକେ କମୁ, ଭାବୁଛି କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ଘେରାଟି ମାରି ଆସନ୍ତି। हे प्रभु, ये कौन कल? କିରେ ମିଛୁଆ, କଥା ଦେଇଥିଲୁ ପରା, ଶୁଣିଲି ତୋର ଝିଅ ହେଇଛି। ପୋଖରୀ ପଟ ବାଟ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ମନେ ଅଛି ତ? 14 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି। ମଉସା, ଏଡିକି ଟିକେ ବକଟେ ପିଲାଟା। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ତୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ନ ଆସୁ ତ ସାରା ପରିବାରକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ମତେ ଦୟା କର, ଲୋକେ କଣ କହିବେ? ବଢିଲା ଝିଅଟାକୁ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲା। ହଉ, ମୁଁ ତତେ ବାଟ ବତଉଛି, ମୋ କାମ ବି ହେଇଯିବ, ଲୋକେ ବି ତତେ ଦୋଷ ଦେବେନି। ଝିଅକୁ ନେଇ ପୋଖରୀକି ଆ, ମୁଁ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ ତଳେ ଲୁଚିଥିବି। ଝିଅ ପଦ୍ମ ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବି। ମୋ କଥା ମାନିଯା, ନହେଲେ ତୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋ ଝିଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି ତମେ ସେ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ଗଲ କାହିଁକି? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସାଧବାଣୀ, ସେ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି? ଆରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଉଛୁଳି କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଆମ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ଦେବିନି। ଆଉ ତ ବାଟ ନାହିଁ।
नहले से कुंभीर आसी हम समस्त को खाईदेव। कौन ता मन इच्छा से काम करिवो? अरे हिंस्र जीव सी कि विश्वास ताकू ठाकुरे की विपद रे पकेइलो तमे हमको। कौन हम करबा एबे? आम कपाल रे जहा लेखा थी से ही हम बाप ही शेष झील को बड़ी दी आसमी। नहीं नहीं मु मो झील को देबिनी। मो झील को देबिनी। मामू घर जीवी मु मामू घर जीवी माई को हाथरू खीरी पिठा मु खाइबी मामू को सांगरे मु जातरा देखिबी मामू घर जीवी मु मामू घर जीवी। नाई माँ रथ यात्रा दिन जो फूल आन नथलु सेईटा लगे। देखलु माँ मु केडे सुंदर दिसची। कला टिकाटे लगे दे। मामू घर को जाऊची 2-4 दिन पर फेरी आसीबनी। मु घर सब दिन पे जाऊची। पापा तमे भी कांदुच। तमे दी जण एमती मन कष्ट कले मु जम्मा मामू घर को जीबेनी। नहीं रे माँ चल जीवा। बापा रही गल जे चालू न। मारे तू टिके एडी था मु आसुची। एते समय हेलानी बापा गले कुआडे? की सुंदरिया पद्म फूलटी मुझे नहीं आसे। रही जा माँ भितर को जाना। पापा
ଚୁପ୍। ତୋ ବାପା ତତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମୋ ସେବା କରିବାକୁ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖାଇଯିବି, ବୁଝିଲୁ? ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଦ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଦ୍ମା ନିତି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଆଣିଦିଏ। ହେଲେ ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ଅଡ଼ି ବସିଲା ମଣିଷ ଛୁଆ ପାଇଁ। ଅସମ୍ଭବ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ମଣିଷ ଛୁଆ ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି। ଖାଲି ଛେଳି ବତକ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମଣିଷ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୋର ଯଦି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ମତେ ଖାଉନୁ। ମତେ ରଗାନା କହୁଛି, ସତକୁ ସତ ଖାଇଯିବି। ଖାଇଦଉନୁ, କି ଡରୁଛି କି? ଏଠି ରହିକି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ହେଲେ ଶୁଣୁ, ତୁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁଣି, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଆଗ ଯା, କମର ପାଖରୁ ଦାନ୍ତ ପଚେଇକି ରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ତୁ ଥା, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ଶରୀର ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ବାପା? ଯା, ଘରକୁ ଯା, ସେଇ ଟୋକିକି ଖାଇବୁ, ଯା। ଠିକ କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବି। ହଉ, ତୁ ଯା, ଯା। କୁମ୍ଭୀରଠୁ ସିନା ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଯେଉଁ ବାପା ମା ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେଠୁକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ହାବୁଡ଼ରେ ସିନା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ହେଲେ ଶେଷରେ ଦିନେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଆସିଛି। କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଆସି ଏଠି ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ମତେ ରକ୍ଷା କର ମା, ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ। हे सुंदरी, କେଉଁଠି ତୁମେ? तुम्हें वनदेवी ना स्वर्गर अप्सरा? थरे देखा दियो। काटुची कौन मते खंडिया खबरा करबो की? हे रूपवती, गुणवती, कोकिलकंठी, तुम जी हो ना कहीं, मु तुमको विवाह करने चाहे। वृक्ष को विवाह करबा तुमे? मो ऊपर भरोसा अछि त महाराज? हाँ पुत्र। ताहले मो कथा रखंतु। विवाह परे से वृक्ष को बनरु आनी आम उद्यान रे लगाई दियंतु। ठीक अछि,
जहाँ तुमर इच्छा। राजकुमार बाहाघर से साहाड़ा गछ सहित होगला। राजा जंगलू से साहाड़ा गछटी को आनी तांको राज उद्यान रे लगेले। प्रत्येक दिन पद्मा से साहाड़ा गछ भितरु आसी राजउआस भितरे पशे आ सकाळ हवा पूर्वरु पुणी जाई से साहाड़ा गछ भितरे पशि जाए। हे प्रभु मो साहुड़ा माँ मो घर मुझे कुआड़े जीवी। तुमर घर यही उआस तुम्हें कहीं कुआड़े जीव? हाँ झील ए तोर पति ए राज्यर राजकुमार तू आमर बहु नुहे ए घर झील मध्य। शेषरे से साधव झील पद्मा से राज्यर राणी हैला। जानिच पिले राजा से साहाड़ा गछटाकू पोड़ी नथिले, से साहाड़ा गछटाकू जंगल नहीं छाड़ी दे आसिले। आउ सेई जागारे किछि नड़ा आउ कुटा जली पाउंस रखी देइथिले। पद्मार मन टिके दुख होइतिला सत, किंतु मन लाखी बर आउ राज्यर राणी हेथिबारु से बहुत खुशी थिले।